हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आशा करूँ सकले भाले आछे मैं भाले आछो मैं पूजा पूजा राजबंशी ब्लगले आपनालोक स्वागतम जानाइछो। तो इतना 11टा बाजिले आरो आमी जाब ओलाइछो मन्दिरत कामाख्या मन्दिरत बाहत आहिছিল আজি आइब सिहते एसप्ताह हल भिडिओ करिब पारा नाइ कथा बार्ता पाता आरो पूजार भिडिओ बिलाक आपनालोक দিব पारा नाइ पूजा चोवा भिडिओ कथा बार्ता पाताते गइছে आरो गुटे केटार। तो सिहते बोले काली যাব तो আজি अलपमान फुरा आनो सिहतक कामाख्या मन्दिरলৈ जाओ। तो भिडिओটো चाइ থাকিব सम्पूर्ण। क्या करने दिला? हाँ? मंदिर। तो ये आमी कामाख्या मंदिर आহি পালো এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাই আছো আৰু মানুহ বহুত হৈছে এয়া। समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा एक तरफ मेरी माई है। जगराता तेरा गाऊं मैया रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे
कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन दिखाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में तू सब। गुड मर्निंग फ्रेंड्स। तो काली ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কামাখ্যাৰ পৰা আহি ভাগৰ লাগিল আৰু বাহঁতৰ যিহেতুকে আজি গ'ল, সিহঁতে যোৱা কথা তাৰমানে আজি। তো সেইকাৰণে কালি অলপ বেছিকৈ কথা বাৰ্তা পাতিলোঁ সিহঁতৰ লগত, সময়টো কটালোঁ সিহঁতৰ লগত অলপ। তো কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া ৰাতিপুৱা কাম চাম কৰিলোঁ। সিহঁতে ৰাতিপুৱা 7টাত গৈছে, যাই পাইছে সিহঁতে 10টাত যাই পাইছে ঘৰ। আৰু এতিয়া সিহঁত যোৱাৰ পাছত তাই মানে আজি 4 দিনে হ'ল গুটি গুটি ওলাই আছিল গাটোত। সিমানটো আমি সেই কৰা নাই। তো আজি আৰু মাক ক'লোঁ যে মা এনেকুৱা হৈছে, পকি পকি উঠিছে গুটিকেইটা। তো মায়ে ক'লে নিয়ম মাতি চলাই তই থাকচোন, বসন্তও হ'ব পাৰে। তো নিয়মটোও চলাইছোঁ। ইয়াত তাই অশান্তিয়ে দি আছে, বহুত কান্দি আছে। তাইক বগা কাপোৰত থৈ দিছোঁ। এয়া গুণু অ' মা বহুত অশান্তি কৰিছে। তাতে আৰু কাণখনৰ বিষ, কাণখনত তেল লগাই থৈ দিছোঁ। দুখন কাণতে বিষ তাইৰ, কান্দি আছে। আৰু এতিয়া বেয়াও লাগিছে, সিহঁতো গ'ল আৰু বেয়া লাগিল। আৰু এইপিনে তাইৰ অসুখ, বেছি বেয়া লাগি আছে, ভাল লগা নাই। আৰু এতিয়া তাইৰ লগতে লাগি আছোঁ। কান্দি থাকে ভালদৰে, মানে কি নাথাকে আৰু অনবৰত কান্দিয়ে থাকে। বহুত কান্দি আছে, ভাত খাব পৰা নাই, মুখত ধৰে, মুখতো হৈছে, ঘাঁ হৈছে। এতিয়া বসন্তে হৈছে নে কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই। তথাপিতো নিয়মটো চলিব। মায়ে কৈছে যে নিয়মটো চলি থাক, হ'লেতো হ'লে, নহ'লেওতো গম পাবি নহয়, এনেকৈ ক'লে। তো নিয়মটো চলা আৰু আজিৰ পৰা নিয়মটো চলাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই দালি খাব দিছোঁ, যিহেতুকে একো খাব নোৱাৰোঁ, চম্ভাত মাৰিব নোৱাৰোঁ। দালি সিজাব দিছোঁ আৰু ভাত হৈ গ'ল, দালিখিনি সিজিব দিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া আছোঁ তাইৰ লগতে এনেকৈ। তো আৰু আগলৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম আজি। তো ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বেছি আৰু কথা নকওঁ, গা চাও ভাল নহয়, তাইৰো বেয়া লাগিছে তাইক দেখি কিনে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু শেষত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।